ଏବେ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମରେ ମିନି ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ଚାହିଦା ବହୁତ ମାତ୍ରା ବଢି ଚାଲିଛି। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ମିନି ରାଇସ୍ ମିଲ୍ କିଣିଛନ୍ତି ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ହୋଇପାରେ। ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମିନି ରାଇସ୍ ମିଲ୍ରେ ଜାଲି ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଠକି ଯାଆନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଲି ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତେବେ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିଦେବେ। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ଜାଲି କିଣୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦୋକାନୀ ଆପଣଙ୍କ କହିବ ଅରିଜିନାଲ ଜାଲି ବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଜାଲି ନେବାକୁ କହିବ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜାଲି ନେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବ, ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ବହୁତ ଧାନ ପେଶି ପାରିବେ, ତେବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଯେମିତି ମୋର 6N40 ମଡେଲର ମେସିନ୍। ଠିକ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଲା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଜାଲି। ଠିକ ଅଛି, এইটা হচ্ছে অরিজিনাল জালি। ঠিক আছে, যে কি মু আর বিষয়ে আজ কইবি। যদি আপন ডুপ্লিকেট জালি কিনুଛନ୍ତି, ঠিক আছে, তবে ডুপ্লিকেট জালি বজারে আপনাকে 400 রু 350 রু 450 ভিতরে আপনাকে মিলিଯିବ। ঠিক আছে, এই জালি এ হলা ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାର ଜାଲି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାର ଜାଲି 1.0। ঠিক আছে, তো আকু মু 380 টাকা আকু কিনিছি। তো 380 টাকা কিনলা বেলে এবং ইয়ে হচ্ছে অরিজিনাল জালি। ঠিক আছে, ইয়ে হচ্ছে $999 এমনকি 4টা 9 জালি। ঠিক আছে, ইয়ে হচ্ছে 650 টাকার জালি। এ হচ্ছে 650 টাকার জালি, এ হচ্ছে 380 টাকার জালি। ঠিক আছে, এবং আর মোটেই ଦେଖିପାରୁଥିବେ আ মোটেইটা পুরা সরু রহিব এবং আ মোটেই ଦେଖିପାରୁଥିବେ এটা টিকে মোটা রহিব। ঠিক আছে, ইয়ে হচ্ছে 1.2 ইয়ে হচ্ছে 1.0। যেতବେଳେ ମୁଁ ଅରିଜିନାଲ ଜାଲି ପକେଇଛି ତ ଏ ଜାଲିରେ ମୁଁ 120 ରୁ 130 ବସ୍ତା ପେଶି ସାରିଲେଣି ଅଲରେଡ଼ି। ঠিক আছে, ফের भी इतरे आउरी फेसा हेबो प्याज जेमति कि प्याज हेची आपण मन देखि परथबे। आ ये जो डुप्लीकेट जाली आपण देखुचंती ये जाली रे मात्र 10-15 बस्ता मु पेसिची। आपण माने ता अवस्था देखंतु देखंतु ये एठी फाटी आइछि। देखंतु मात्र 20 बस्ता रे ये जालीटा फाटी गला। बहुत लोक अछंती ओरिजिनल जाली जानि पारंतनी, डुप्लीकेट जाली जानि पारंतनी, ओरिजिनल बदले डुप्लीकेट मध्य नै आछंती। तो केमिति जानिबे? ठीक अछि, जदि आपण डुप्लीकेट जाली किनुचंती तबे ए एमते चुंबक गोट नियंतु, देखिबे चुंबक जदि आपण मान लगै दोछंती लागिला फटाक के सेही समय रे जदि ओरिजिनल जाली रे आपण चुंबक लगैबे तेबे चुंबक धरिबो ही नाही। देखंतु ठीक अछि, एमती आपण जाली ये कर परबे, चेक कर परबे। एवं मु सब बेले आपण कहूची कि जदि भी आपण जाली चेंज करजंती केवल ओरिजिनल जाली चेंज करंतु, देखिबे आपनकर प्रॉफिट निश्चित हेबो। ठीक, केना 120 बस्ता रु 140 बस्ता ভিতরে পেশিবে নিশ্চিত। ये 20 बस्ता किंबा 30 बस्ता पेशिबे 380 टका प्राइस। ठीक है, आशा करुच्ची आपन को ये वीडियो निश्चित भल लगिथो। जदि आपन भल लगिथो गोटे लाइक निश्चित करिवे।